Hello guys, andito po ngayon kay si Raymond. Hello. Matibay po to. Magkano pa yung cellphone niyo, sir? 50, gawin ko na lang 10,000. Mura lang. 10K? Mayroong po kayo mouse dyan, sir? Mayroong? Binibidyo ko lang to para baka may scam tayo nito ni Sir Raymond. Kasi, Totoo yan, sir. Oh. Unbreakable po to, sir. Bago na po. testing nga. Ito po. Ito, sir. Ayun, sir, oh. Uubos pa yun, sir. Ayun, sir, oh. Wala pang gas-gas yan. Punasan mo lang yan, sir. Wala nang ano, sir. Grabe, sir. Sobrang ganda. Ako nga mag-testing. Wait lang, sir. Ito pa pala mas malala, sir. Sir. Boil pa yun, sir, oh. Ayun, sir. Bilhin ko na. Sige, sir. Saan, sir? Hindi ko muna ito ibibidyo for safety reasons. Yan nga po. Salamat po, sir, sa pagbili po. Yan. Realme. Yan po, guys. Sobrang ganda, guys. Yan, guys. Oh. Sobrang smooth. Diba, guys? Sobrang smooth, guys. Recommend ko to sa inyo, guys. Ayun, oh. Sobrang smooth yan, guys. Ayun, oh. Unbreakable daw ito. Sabi ni Kuya. Tangina. Unbreakable nga. Grabe, guys. Recommend na to, guys. Sobrang ganda. Yung camera niya, oh. 300,000 megapixels daw to. Sabi ni Kuya. Tapos, ano daw yung space daw nito sa pang-gaming, 100 billion terabyte daw. Sana all. Guys, 10K lang to, guys. 10K lang yan, guys. Wala na kayong abutin dyan, ha. Bumili na kayo dyan. Check out na.